हेलो गाइस मु आपण मानक प्रिय आदित्य आज आपण मानक फतेहगढ़ राम मंदिर देखा पाए चलो जीवा देखा गाइस ये भिडियोटी मु बहुत कष्टर उपरକୁ आसिक बनैछि आ बहुत स्पेशल भी आपण मान पई अछि कंटिन्यू रहंतु वीडियो टोटाल मंदिर टोटाल एरिया आपन देखैबी आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु मंदिर कोण विकोण सब आपन को देखैबी कोठी कोण अछि कोण टोटाल कंटिन्यू रहंतु सबु किछि मंदिर आपन देखि पारे जदि न आसीबे भी पारिबे तो वीडियो ही दर्शन करि पारिबे देखि पारिबे गाइस आपण मानक केमिति लागुची ए व्यू आपण माने मते कमेंट बॉक्स में निश्चय जणा लाइक कमेंट शेयर करे पई जम्मा भूलिबेनी चलो गाइस एबे आपण मानक मु बाहर किसी व्यू देखा जाऊँगी कंटिन्यू रुहतु बाहर व्यू एबे आमे देखिबा माने मु तो देखि सारछि आपण मानक देखिया मु जाऊँगी एबे मो पछरे पछरे लिपू जी कि मो भणजा कैमरामैन फोकस करके नहीं जाउछुंदी एबे देखिबे तळ केते खाल माने वीडियो रे कोन देखा जाउछि सेटा तो आपण वीडियो रे ही देखि पारिबे କିନ୍ତୁ रियल लाइफ रे बहुत खाल माने बहुत तळ अछि ना पूरा टोटल घाटी गाइस जो तलटा आपण देखिले सेटा बहुत बड़ घाटी से घाटी हम बहुत कष्ट रे बाइक लेके आपण मानकू खास करी आपण मानकू व्यू देखिया पई मंदिर देखा लिपू गाइस मंदिर रे एटा गोटे साइड ता थिला जोटा कि व्यू देखिया पई तो एटा गोटे मंदिर रो कोणटा गोटे साइड कोण देखन व्यू केते मस्त लागुची गाइस एबे मु फाइनल मंदिर भितर को जाउची ठाकुर देखिबे आपन को चलନ୍ତୁ गाइस एबे मंदिर को जिबा ठाकुर को दर्शन करिबा देखिबा केमती ठाकुर को एठे दर्शन करछन्ते लोक माने और आमे भी दर्शन करिबा देखंतु गाइस राइट साइड रे लिखा अछि मोबाइल नॉट अलाउड फिर भी आपण मान को देखिबा पई मु ठाकुर को देखौची जूम करके बहुत रिस्क नै की गाइस आपण मान भी मंदिर आसंतु देखंतु आपण मान केते भल लागुची आपण सेटा फील करि पारे मु तो आसी मते तो बहुत बढ़िया लागुची आपण माने आसिले आपण माने जानि पारे कि आपण माने केते भल लागुची एटा हम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे हेइचे मंदिरटी राम मंदिरटी ठाकुर मूर्ति रूपारे तैयारी हेइची जोड़ा कि आपण कोठे केबे देखि नथे शायद मते लागुची एटा बाघमारी टू शायद 50 या 40 किलोमीटर हबो गाइस ये मंदिर रो पाखर किछि व्यू माने मंदिर केते सुंदर रे काम करछन्ती माने मिंधाणी माने केते सुंदर रे मूर्ति फूर्ति बनैछन्ती टोटल पत्थर रे हेइछीटा माने एते बढ़िया भी हम नयागढ़ हेइ पारे मु केबे भाबी नथिली गाइस एटा मंदिर रो एग्जिट व्यूटा एंट्री व्यू तो मु आपन मानो देखैछि एपटे ही हमें आसिलु किंतु कोन करबा एठी तो मोबाइल अलाउ नाही मु आपन मानो वीडियो रे किछि देखै पारलिनी कि जेति देखैछि बहुत यथेष्ट देखैछि तो आपण माने एति ही देखि पारिबे ब्लॉग रे आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करंतु मु आपण माने भाई एमिति भलो भलो मस्त मस्त ब्लॉग नै आसी गाइस मंदिर पाखरे मु बड़ मंदिर रो व्यू देखौची आ वीडियो रे लास्ट पर्यंत रहिबे टोटल घाटी देखिबे गाइस मो द्वारा जति पारले मु आपण मानक देखैली आ आपण माने भी आसंतु जगह बुलंतु एंजॉय करंतु केते बढ़िया जगह आपण माने ही फील करि पारिबे मु तो बड़ाई चुड़ाई बहुत किछि कहि दउछि बोली आपण माने भाबुथिबे कि सेमिति किछि नाही एबे हम मंदिर रु बाहरिलु जोटा कि बाहर को जिबा पई ये मंदिर रो एग्जिट गेट थिला किछि जिंस बिक्री होची मु कैमरा रे फोकस करछि आपण मान को देखि आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आपण मान को मु गाड़ी पार्किंग देखेबी ओइथा गोटे भल स्पेशल जगह देखेबी जोटा कि आम घाटी रु तलू को खसिलु केते कष्ट खसिलु ये तो किसी दुकान अच्छी पूजा सामग्री मिलूची किंतु वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु लास्ट टाइम रे जो व्यूटा आसीबो ना सेटा आपण केबे भाबी नथिबे एमिति रोड रे भी आम बाइक एते रिस्क नै जानिछु कि आपण मानक पई ही ए ब्लॉग टी आनिछु भल भल जगह आपण मानक देखिबा पई आपण लास्ट पर्यंत रुहंतु लास्ट को देखिबे घाटी रु आम केमिति तळु को जाउछु केते कष्ट रे जाउछु कंटिन्यू रुहंतु आ वीडियो एंजॉय करंतु गाइस एबे तो आम ऑलरेडी मंदिर रो सब जगह आपण को देखि देलु तो एबे आम मंदिर रु बाहर को बाहरछु आपण माने देखि पारथुए जो पटे आम एंट्री करथले सेही पटे आम एग्जिट करछु तळे देखि पारथुए केते माने केते खालो एरिया रे अछि आम बहुत घाटी ऊपर को आसछु
ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ। गाइस ये ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପାର୍କିଂ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ 3-4ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ସିଏ ତ କାର୍ ଫାର୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଅଛି ବାଇକ୍। ତଳୁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତଳୁ ମତଲବ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ତଳୁ। ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଲା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ। ଏଠି ଟିକେଟ୍ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗେ, ଏଇଠି ବି ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଟାକି ତଳ ନୁହଁ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ଏରିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘାଟି ତଳକୁ। ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଘାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି। ତଳକୁ ତ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିନା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଥିଲି, ଫିର୍ ବି ମୋ ଗାଡ଼ି 100 ଉପରକୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟି ନା ମଣିଜା ଘାଟି ବାପରେ। ଅଟୋଟା କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଉପରକୁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲୁନି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଉଠୁନଥିଲା। ତବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସଡନ୍ ୟୁଟର୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ନଥିବ ନା ବହୁତ ରିକ୍ସ ଏଇଠି। ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଜମା ଶୁଭୁନଥିବ, କାହିଁକି ନା ବାଇକ୍ ଜମା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଚାବିଟିକୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଘାଟିର ତ ଆମେ ଚାବି ଅଫ୍ କରିକି ବିନା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯାଉ। ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସି ନା ମଣିଜା। ଆଉ ଏଇ ଘାଟି ଏତେ ରିକ୍ସ, ମାନେ ରୋଡ଼ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ୟୁଟର୍ନ ବି ମାନେ ସଡନ୍ ୟୁଟର୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି କହିଲ ମଣିଜା? ମିନିମମ୍ 100-150 ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଥିବ ନା ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ନଥାଏ ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିନା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି। ବାସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଲି, ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି, ଏସବୁ ମାନେ ଜମା ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ୍। ଏଇ ବୁଲେଟ୍ ବାଲାଟି ତା ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯାଇକି ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ତ 100 ସ୍ପିଡ୍ରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ଅଧା ଅଧି ରୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲୁଣି। ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କି ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୂପାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। କେଉଁଠି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ ବାଇକ୍ ବା ଅଟୋ ବା 4 ହ୍ୱିଲର ଯିବା ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଘାଟି ଆହୁରି ତଳକୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ଆମ ବାଇକ୍ ତ ଗଡ଼ାଣି ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାର୍ର ଧୂଆଁ ବି ଆସିଗଲାଣି, କାଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଧାରେ ଆସିକି ଅଟକି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି ହିଁ ପାରୁନି। Oh my God. ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତବେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲୁ, ବସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା। ଗାଇସ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ
समस्त थैंक यू सो मच एंड जय जगन्नाथ जय श्री राम टेक केयर बाय बाय टाटा।